आसनसोल नगर निगम के 87 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद तरुण चक्रवर्ती को आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकार द्वारा गरीबों के लिए उपलब्ध कराई गई राहत सामग्रियों को अपने घर में स्टॉक करके रखा था। इसके अलावा उनके घर से कुछ नकदी बरामद होने की भी चर्चा है। घटना के बाद आसनसोल की राजनीति काफी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। इस मुद्दे पर आसनसोल नगर निगम के 38 नंबर वार्ड मंडल 3 के शक्ति केंद्र प्रमुख डॉक्टर राजीव वाद्यकर ने अपने वक्तव्य रखे। वहीं आसनसोल सांगठनिक जिले के कल्चरल सेल के इंचार्ज चंदन गांधी ने भी इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के बाद ही आरोपों की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। কালকে রাতে যে ঘটনাটা হয়েছে 87 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, কি বলবেন? দেখুন, কালকে যে উনি গ্রেপ্তার হয়েছে তার কারণ হচ্ছে ওনার বাড়িতে যে সরকারি সম্পত্তি যেগুলো পাওয়া গেছে, যেমন তিরপল, এই যে জ্বরের বর্ষার সময় মানুষকে দেওয়া হয়, এগুলো পেয়েছে নথিপত্র, এবং আপনার এই যে কিছু টাকা পয়সা অর্থ পেয়েছে, সেই সব দেখে এটা অ্যারেস্ট হয়েছে। এবারে বাকিটা পুলিশ প্রশাসন নিজের আপনার কাজ করবে। ঠিক আছে, কিছু লাইট পাওয়া গেছে, আপনার তিরপল পাওয়া গেছে, কিছু টাকা পয়সা অর্থ পাওয়া গেছে, এবারে বাকিটা পুলিশ প্রশাসন নিজের কাজ করবে। হ্যাঁ, এগুলা তো বহু, দেখুন সে সময় অনেক গরিব মানুষ আসতো তিরপলের জন্য, হয়তো 10 জন এসেছে, 3 জন পেয়েছে, 7 জন পায়নি। ঠিক আছে, এগুলো তো গরিব স্টেট থেকে যেগুলো দেওয়া হলো গরিব মানুষকে দেওয়ার জন্যই তো দেওয়া হয় এগুলো, কিন্তু দেওয়া হয়নি, হয়তো ওর কাছে স্টক রেখে দিয়েছিল উনি। 10 জন এসেছিল, 3 জন পেয়েছে, 7 জন পায়নি। এগুলো তো সরকারি সম্পত্তি গরিব মানুষকে দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়নি, এগুলো ওনার বাড়িতে পাওয়া গিয়েছে। এর বাকিটা পুলিশ প্রশাসন নিজের আইন নিজের কাজ হিসেবে করে যাবে। ওনারা কিছু এটা উঠছে, দেখছি কি ওনার বাড়িতে লোকগুলো চাকরি পেয়েছে নাকি পেয়েছে, এটা তো মানুষ দেখতেই পাচ্ছে, দেখেইছে যে ওনার বাড়ি এই চাকরি, আরো এই তো চাকরি দিয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের বলা বক্তব্য জেনুইন গরিব মানুষকে দেখছে, পাওয়ার যোগ্য, যিনি যার বাড়িতে নেই, যিনি দিনমজুরি খেটে খাওয়া মানুষ, যিনি মানুষের কাজের প্রয়োজন, যার চাকরির প্রয়োজন, তাকে দেওয়া হোক না, তাতেও আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এক ঘরে যেটা তো চাকরি চলে যায়, ওটা কি তদন্ত হবে? তদন্ত এবারে আইনের আওতায় যে হবে তদন্ত, এটা হওয়া উচিত। এটা আমার নাম রাজীব বাদ্যকর, শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ 2, 38 নম্বর ওয়ার্ড, মন্ডল 3। জিজ্ঞেস করতে কিছু লাভ নেই, নিশ্চয়ই দেওয়া হয়নি বলে তার বাড়িতে পাওয়া গেছে। তার বাড়িতে ছিল, আমরা তো জানি না যে কার বাড়িতে কি আছে। আমাদের কাছে গরিব মানুষ আসতো, আমরা আপনার কিনে দিয়ে দিতাম। কাজ তো ছিল কাউন্সিলরের বা জনপ্রতিনিধি যারা, তাদের। এতদিন আমাদের অগ্নিমিত্রা দিদি যখন এসেছিলেন তখন তাকে মিষ্টি খাওয়ানো হয়েছিল। কারা খাইয়েছিলেন? যারা কাউন্সিলরের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। মিষ্টিটা এখন কাকে খাওয়ানো দরকার সেটা চিন্তা করুন। একজন যদি 2-3টে করে ঘর নিয়ে নেয়, তাহলে গ্রামবাসীর যারা গরিব হয়েছে তাদের তো তিরপলই দরকার পড়বে। তারা যদি ঘর না পায়, সেই ঘর যদি বড় লোকরা নিয়ে নেয়, যারা তাদের চামচা বেলচা, তারা নিয়ে নেয়, তো তিরপল তো দরকার পড়বে। আর সেই তিরপল যখন বেরোবে না, তখন তো যার কাছে এসছে তার কাছ থেকে ধরা পড়বে। এবার সেটা আপনারা যাচাই করুন, উনি কিনে রেখেছিলেন না সরকারি জিনিস ঢুকিয়ে রেখেছিলেন। আমার চন্দন গান্ধী, জেলার आसनसोल सांगठनिक जिला। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।